अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। सुहेल वड़ाइच साहब का कॉलम जजिस का कच्चा चट्टा, इस कॉलम पर बात करेंगे कि उन्होंने क्या लिखा है इस कॉलम में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कॉमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। देखिए, सोहेल वड़ाइच साहब ने पाकिस्तान के इन हालात में जब जज साहिबान मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, एक कॉलम लिखा है। और जिस अंदाज से मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का इस्तीफ़ा आया और उसके बाद एजाजुल एहसन साहब का इस्तीफ़ा आया, क्योंकि ये अब दोनों साबिक जज साहिबान का दर्जा रख चुके हैं। सोहेल वड़ाइच साहब लिखते हैं कि इन जजों की कहानियाँ भी अजीब हैं। मी लॉर्ड शेख अजमत सईद से राना सनाउल्लाह ने खुफिया और ज़ाती मुलाकात की तो फरमाने लगे दबाव बहुत है। नवाज शरीफ से कहें कि वजारत उज़्मा से इस्तीफ़ा देकर अदालत में पेश हों। उन्हीं दिनों एक प्रॉपर्टी टाइकॉन के ज़रिए ISI के सरबराह जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने पैगाम भेजा कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं नवाज शरीफ साहब को। और नवाज शरीफ कहाँ बाज आने वाले थे, GHQ गए तो वहाँ भरी मीटिंग में जनरल राहत शरीफ को कहा, क्या एक मातहत अफसर चीफ एग्जीक्यूटिव को मुस्ताफ़ी होने का पैगाम भेज सकता है? नवाज शरीफ के उस सवाल पर कोई जवाब न बन सका। उसी ज़माने का जिक्र है कि वज़ीर आज़म को उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने इत्तला दी कि जजों का एक ग्रुप आपके खिलाफ सरगर्म अमल है, वो बाहर सूरत आपको सज़ा देना चाहता है। ये भी बतलाया गया कि जजों के उस ग्रुप ने अपने हम ख्याल जर्नेलों से भी रब्ता कर लिया है और उन्हें कहा है कि आए रोज़ हमारी बेइज्जती हो रही है, आप नवाज शरीफ को इससे रोके। सच तो यह है कि माजी से लेकर आज से कुछ अरसा पहले तक मुक्तदरा के कुछ जर्नेल और अदलिया के सरपंच मिलकर सियासतदानों के खिलाफ काम करते रहे। हर बार मुक्तदिर अदलिया को ऐसा बयानिया पेश करते थे जिससे उनके और सियासतदानों के दरमियान कशीदगी कायम हो जाए। नवाज शरीफ को हटाते वक्त अदलिया को बताया गया कि मुस्लिम लीग नून अदलिया में इस्लाहात के बारे में कानून साजी करने वाली थी, जिससे कई जजों और अदलिया के इख्तियारात को नुकसान पहुंचना था। एक ताकतवर एजेंसी ने जजों को इत्तला दी कि उस वक्त के वफाकी वजीर बराए कानून जाहिद अहमद के लैपटॉप से उस कानून का मुसव्वदा बरामद हुआ है। बाद अज़ां जनरल बाजवा ने एक मुलाकात में वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को उस वक्त की मुक्तदरा की रेड लाइन्स का जिक्र करते हुए बता दिया था कि अगर जजेस और अदलिया के ख़िलाफ़ कानून साजी की गई तो फ़ौज फ़ौरन मुल्क का निज़ाम संभाल लेगी। उन्हीं जजों ने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पनामा मुकदमे की समाअत के दौरान मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI के हाजिर सर्विस अफसरों को तफ्तीश में शामिल करने का फैसला किया तो कोर कमांडर्स मीटिंग में ये मामला ज़ेरे बहस आया। जनरल बाजवा उन दिनों नवाज शरीफ से कुछ हमदर्दी रखते थे, अगरचे बाद में बदल गए। जनरल बाजवा ने कोर कमांडर्स मीटिंग में तजवीज़ पेश की कि मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI को ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इस पर वो 3-4 कोर कमांडर्स जो नवाज शरीफ से खार खाए बैठे थे और जनरल ज़हीरुल इस्लाम और उन जजों के हम ख्याल थे। अच्छा, ये किन जजों की बात कर रहे हैं? ये उन जजों की बात कर रहे हैं जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को सज़ा सुनाई। अब देखिएगा अब क्या आगे बात करते हैं। मतलब सोहेल वड़ाइच साहब उस वक्त की सारी कहानी बता रहे हैं। हाँ। उन्होंने पंजाबी में कहा कि भारो कुर्बानी, यानी कि कुर्बानी के बकरे को कहा जाता है। हद आया हुआ है, मेरी आया हुआ है एनु जान दियो, जान ना दियो, कुछ ऐसा ही है। हाँ। जान ना दियो। इस पर जनरल बाजवा खामोश हो गए और उन्हीं कोर कमांडर्स की हाँ में हाँ मिलाते हुए फौजी अफसरों को जजों के लिए मवाद तैयार करने की इजाज़त दे दी। सही। और उसके बाद जस्टिस खोसा यानी कि जस्टिस अजमत सईद खोसा, ये वो जस्टिस अजमत सईद खोसा साहब हैं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के लिए कहा था कि ये सिसिलियन माफिया हैं, ये गॉड फादर हैं। जब तक लाहौर हाई कोर्ट में थे आइन और जमहूरियत की बात करते थे, फिर ज़ाती बुग़्ज़ पाल लिया। उन्हें मुक्तदरा ने बताया कि आपकी चीफ जजी रोकने के लिए, चीफ जज यानी कि चीफ जस्टिस रोकने के लिए मुस्लिम लीग नून कानून साजी करने वाली थी। जर्नेलों ने उसे रुकवा दिया है, यानी कि मुस्लिम लीग नून आपको नहीं चाहती थी कि आप चीफ जस्टिस बने, लेकिन रुकवा दिया है मुस्लिम लीग नून ने। साबिक साकिब निसार ने भी विकेट से बाहर निकलकर शॉट्स लगाई। कहा जाता है कि वो जस्टिस खोसा के हाथों इस्तेमाल हो गए थे।
پستہ قد جسٹس کھوسا اپنے پستہ قد سسر جسٹس نسیم حسن شاہ سے بہت متاثر تھے۔ نسیم حسن نے 1996 میں میرے ساتھ ایک انٹرویو میں پہلی بار بھٹو کیس میں دباؤ کا ذکر کیا اور پھر روزنامہ جنگ میں شائع ہونے والے اس انٹرویو کے جواب میں کئی قسطوں پر مضمون بھی لکھے۔ حال ہی میں اب ذکر ہوتا ہے ابھی کی کہانی بھی تو پاس تھا اب تک کا، لیکن اب حال جسٹس کی بات اعجاز الاحسن صاحب جو کہ اب جسٹس نہیں رہے اور استعفیٰ دے چکے ہیں، جسٹس ریٹائرڈ اعجاز الاحسن کے سگے بھائی، اس وقت ان کا کیا رول تھا، یہ سہیل وڑائچ صاحب کیا بتاتے ہیں؟ اتفاق فاؤنڈری جو کہ نواز شریف صاحب کے بیٹے حسین نواز کے ماتحت ہے، اعلیٰ عہدے پر ملازم تھے۔ حسین نواز اتفاق گروپ کے سربراہ بنے تو انہوں نے انہیں ملازمت سے نکال دیا، اعجاز الاحسن صاحب کے بیٹے کو، اعجاز الاحسن صاحب کے بھائی کو میرا خیال ہے، اور یہ بالکل ان کے سگے بھائی کو اتفاق گروپ کے سربراہ بنے تو انہوں نے انہیں ملازمت سے نکال دیا۔ شریف خاندان کا خیال ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس ریٹائرڈ اعجاز الاحسن کے دل میں اس وقت سے گرہ پڑی ہوئی ہے، یہی وہ میلارڈ تھے جو جج ارشد ملک کو بلا کر کہتے تھے کہ نواز شریف کو زیادہ سے زیادہ سزا دو۔ جج ارشد ملک کی اس حوالے سے ویڈیو ریکارڈنگ شریف خاندان کے پاس موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب بھی موجود ہے نون لیگ کے پاس وہ ویڈیو، بالکل ایسے ہی۔ اور اس کے علاوہ جس چیز کو بنیاد بنا کر وہ ویڈیو بنوائی گئی ہے جج ارشد ملک صاحب سے، تو وہ بھی ظاہر ہے اس کا بھی تذکرہ ہوتا ہے کہ جس انداز سے ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ کی نجی محفلوں کی ویڈیوز ہمارے پاس ہیں، ان کو ٹریپ کیا گیا اور نجی محفلوں کی ویڈیوز کو ٹریپ کرتے ہوئے مبینہ طور پر ان سے وہ ویڈیو بنوائی گئی ہے۔ اور اعجاز الاحسن صاحب کے سگے بھائی کو حسین نواز صاحب نے بھی اپنے جو ہے وہ فیکٹری سے نکالا۔ بالکل، شریف خاندان کے ذرائع کا خیال ہے کہ جسٹس ثاقب نثار اس لیے ان کے خلاف ہو گئے تھے کہ انہیں لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننے میں تاخیر ہوئی، جبکہ ثاقب نثار کے قریبی دوست تعلقات کی خرابی کی طویل کہانی سناتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے جج نہ بننے میں شریف خاندان نہیں بلکہ چیف جسٹس میاں محبوب کا کردار زیادہ تھا۔ وزیر اعظم نواز شریف کے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد نے بتایا کہ صدر تارڑ نے جسٹس کھوسا کو تو کنفرم کر دیا لیکن ثاقب نثار کو نہیں کیا، حالانکہ وزیر اعظم نے دونوں کو کنفرم کرنے کی منظوری دی تھی۔ وزیر اعظم نے اپنے ایک بیوروکریٹ مشیر کو صدر تارڑ کے پاس بھیجا کہ وہ ثاقب نثار کو بھی کنفرم کریں، لیکن صدر تارڑ نے اتفاق نہ کیا۔ جسٹس ثاقب نثار کے قریبی ذرائع نے تصدیق کی کہ صدر تارڑ نے ایک مقدمے میں ناجائز سفارش کی جو جسٹس ثاقب نثار نے نہ مانی، جس پر وہ ان کے خلاف ہو گئے تھے۔ ججوں کا کچا چٹھا لکھنے کا مقصد یہ ہے، سہیل وڑائچ صاحب اب بتاتے ہیں مقصد کیا ہے، کہ جو جج بغض سے بھرے اور تکبر سے لبریز رہے ان کے فیصلے منصفانہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن اس بات کا فیصلہ کون کر سکتا ہے کہ ججز تکبر سے لبریز ہیں اور بغض سے بھرے ہیں؟ یہ تو یا تو جب بھی ان کے فیصلے کسی پارٹی کے اگینسٹ آ رہے ہیں، کسی پارٹی کے جو ہے، لیکن اس بات کا فیصلہ کس کو کرنا چاہیے؟ اس جج صاحب کو کرنا چاہیے یا مخالف فریق کو کرنا چاہیے جو فیصلے نہ مانے؟ اس بات کا فیصلہ تو کیونکہ ہمارے خلاف اگر فیصلہ آئے گا تو ہم تو یہ کہیں گے ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور ظاہر ہے آئین کی شق میں وزیر اعظم کو نکالنے کا اختیار 4 یا 5 ججوں کو دیا گیا ہے۔ 58(2) ختم ہوا تو ماضی کے جرنیلوں اور ججوں نے مل کر کروڑوں لوگوں کے منتخب وزیر اعظموں کو عدلیہ کے ذریعے نکالنے کی غیر آئینی اختراع تراش لی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طرح جنرل مشرف کو مارشل لا لگانے کی علامتی سزا دی گئی ہے، آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے میلارڈز کی تصویروں پر بھی سیاہی پھیر دی جائے اور عدلیہ کے ایوانوں سے ان کے پورٹریٹ اتارے جائیں۔ کیا آئین پر حلف اٹھانے والے ججوں اور جرنیلوں کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ مارشل لاؤں کی اجازت دے کر مراعات پائیں؟ اگر ملک کو سیدھا کرنا ہے تو کم از کم ان کا علامتی احتساب تو کیا جائے۔ ماضی کے متکبر اور بغض بھرے ججوں کے ساتھ تاریخ جو کر رہی ہے، اس سے آج کے میلارڈز کو بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ آئین کے اندر رہ کر فیصلے کریں، سیاستدانوں کو وقت کی مقتدرہ کے کہنے پر ٹارگیٹ نہ کریں۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، ماضی کا احتساب آج ہو رہا ہے تو آج کا احتساب مستقبل میں ہوگا۔ ہم سب تاریخ کو جواب دہ ہیں، جرنیل یا جرنلسٹ، سبھی کو تاریخ میں اپنے کردار کا حساب دینا پڑے گا۔ آنے والی نسلیں چاہتی ہیں کہ ہم سرخرو ہوں،
मगर इसलिए नफरत और गुस्से को ख़त्म करना होगा। और अब ये सुहेल वड़ाइच साहब ने जजेस का कच्चा छट्टा तो बताया, तो फिर वही बात है कि एहतजाब सबका होना चाहिए, सिर्फ सियासतदानों का नहीं, जो भी गलत। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ बातें, मुख्तलिफ पहलू बयान किए गए हैं। मिसाल के तौर पर एक पहलू में ये बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ जजेस के या फिर सियासतदानों के साथ जजेस के ज़ाती इख्तलाफात होते हैं, तो इस वजह से तो फैसले उनके खिलाफ आ जाते हैं। अच्छा, लेकिन ये इतना सिंपल है तो ठीक है, लेकिन फिर जो सियासतदान कह रहे हैं कि फिर जब जज में गुरूर और तकब्बुर होता है तो भी फिर फैसले सही नहीं हो रहे होते हैं, मुनसिफाना नहीं होते। वो तो उन्होंने एक पहलू बयान कर दिया ना। अब उसका देखना ये ना कि जो फैसले आइन के मुताबिक नहीं है, कानून के मुताबिक नहीं है, नज़र तो ये आ रहा हो ना कि आपने वो तमाम तकाजे पूरे किए हों और उसके बाद भी वो फैसले आपके खिलाफ आए हों, तो आप उस पर एतराज़ कर सकते हैं। यानी कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो पार्लियामेंट में तकरीर की कि ये हैं वो ज़राए जिससे लंदन के फ्लैट्स ख़रीदे गए, तो वो ज़राए मियां साहब ने बताए होते या फिर वो मनी ट्रेल दी होती तो भी फैसला उनके खिलाफ आता, करना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, तो भी उनके खिलाफ फैसला आता, तो माना जाता कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला सही नहीं आया। और उसके अलावा अगर नवाज शरीफ साहब जब अभी अपने आप को सुरखरू होने का कह रहे हैं, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या वही तकाजे जो कि उनसे डिमांडेड थे उस वक्त क्या अभी पूरे कर दिए? नहीं। तो अगर अभी भी वो हाल है, पहले भी हाल था, खत्म हो गए ना, तो मियां नवाज शरीफ साहब के अब जिस अंदाज से खत्म हुए तो उसका जिक्र नहीं किया सुहेल वड़ाइच साहब ने। एक साइड को आपने कहा कि ये देखें ये है और ये इन जजेस ने जो है वो माजी में ये किया, अब उनके साथ ये हो रहा है और अब जो गलत करेंगे उनके साथ भी मुस्तकबिल में यही होगा। देखिए, लेकिन अब के जजेस को उन्होंने ये कहा है कि देखिए आप मुक्तदरा के कहने पर ये ना करें कि किसी भी सियासी जमात को टारगेट करें। और सुहेल वड़ाइच साहब लिखते हैं कि ऐसा ना हो फिर आपका एहतसाब कल हो रहा हो, क्योंकि आज का एहतसाब मुस्तकबिल में होगा। और अगर कहीं माजी का एहतसाब अगर आज हो रहा है हाल में, तो फिर आज का जो एहतसाब है वो मुस्तकबिल में हो रहा होगा। उन्होंने ये भी कहा ना कि जो एहतसाब देखिए अगर मुस्तकबिल में भी ना हो पाया तो वो तारीख में एहतसाब होगा, तो ज़रा मोहतात रहें। जज साहिबान को ये कहा है सुहेल वड़ाइच साहब ने। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।